to remember him forever. Then also, I think it will be a great tribute of all of us to his departed soul. Sudan, death is untimely. Nobody was expecting that Sudan will die so soon. But, friends, your wish and God's wish is different. Generally, the Almighty God loves those people who are good people. Come. I want to meet you. The God's invitation was given to Sudan, he went. But older generation like us, still waiting when that invitation will come. Sudan, you are not with us now, but the deeds, the activities, the nice words are still reverberating. And this reverberation of good words, which have heard for years together, will be soothing our ears for years to come. Sudan, you are not here, but your memory will always haunt us forever. I have a great thanks for the newly constituted August body, and I expect that something should be done to remember him, and a major action regarding the pandemic of big corporate hospitals must be checked. We don't mind paying money, but we must have the right. What happened? कल तो ठीक था, आज कैसे मर गया? कल तो ठीक था. There is absolutely no transparency. They are taken us for a long ride. ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥାଏ, ସେ ପକୁଆଇ ଭାଇ ତୁମେ ଅଛ, ମରି ଯାଇଥିଲେ ଏମିତି ହଲୁଥିବ, ତମେ ଭାବୁଛ ଅଛି. So this has become a regular practice that even if one of your relatives is dead, they can ensure that dead bodies will remain in the hospital for 3 to 4 days, by which they can fleece you and go back to you. This has become a bloody regular practice. We are raising our voice. If little bad things happen, but why not for this? We'll all raise our voice. All my friends, seniors and basically bright juniors, they will stand behind this August body. We must try to do something, and for ameliorating this worst condition, I also further request the secretary and the president and the executive body, let a nice draft be prepared, and this draft should be sent to all the bar associations of Odisha, by which they will also raise their voice. I am telling all these things, the reason is, let there be a pure psychosis among all the corporate big hospitals that those days are gone when we can take the innocent persons for a long ride. Thank you very much.
I request Arup Bhai. ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ସିନ୍ସ ମେ ସ୍କୁଲ ଡେଜ୍ ମୁଁ 1982 practice के आसली. He came to practice in the year 1981. Even though he was 2 years senior to me, but we were good friends also since 1982 till yesterday. He was a very good friend of mine. ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ମାନେ ଅଣ୍ଟାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା. ଅଣ୍ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଏତେ ମାନେ ଇଏ ନଥିଲା. ସो ମୁଁ କହିଥିଲି ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ପାଖରୁ ହୋମିଓପାଥି ଖାଅ ଭଲ ହେଇଯିବ, କାହାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ. ମଣ୍ଟୁ ଭାଇଠୁ ବି ଔଷଧ ନେଇଥିଲା. ତାପରେ ହଠାତ୍ ଏଇ ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଛୁଟି ଥିଲା. ମୁଁ ଘରେ କହିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ସୁଧାଇ ଘରକୁ ଦେଖିକି ଆସିବି. କ'ଣ କାହିଁକି 7-8 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି କଚିରେ ଆସୁନି, ଆମ ଖେଳକୁ ଆସୁନି. ଏଭ୍ରି ଡେ वी यूज्ड टू ପ୍ଲେଇଂ କାର୍ଡସ୍. ତାପରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଖଟ ଉପରେ ଇଏ ନା ମୁଁ ଅରୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି ସାଇଡ୍ ଇଏ ହେଇ କରୁଛି. ଭଲ 2 ଘଣ୍ଟା କଥା ହେଇକି ଆସିଲି. ତାହେଲେ 6 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଭଲ ହେଇଯିବି, ଯିବା ଖେଳିବା, ଖେଳ ପୁଣି ଚାଲିବ. ହଠାତ୍ 3 ତାରିଖ ଦିନ ରଘୁକୁ ଫୋନ୍ କଲି. ରଘୁ କହିଲା ଅଙ୍କଲ ଆମେ ତାକୁ ନେଇଯାଉଛୁ ବାବାଙ୍କୁ ମଣିପାଲକୁ. ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଟିକେ ସୁଗର ଫଲ୍ କରିଛି. ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଫଲ୍ କରିଥିଲା ପରେ କୋର୍ଟରେ ଆମେ ଖେଳିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଫଲ୍ କରିଥିଲା. ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଟେକିକି ଗାଡ଼ିରେ ରଖିକି ଯେତେବେଳେ ରାଜମହଲ ଛକ ଫ୍ଲାଇଓଭର ନଥିଲା ସିଧା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବଡ଼ କ୍ଲିନିକରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି. ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିପି ଦାସ ଆସିଲେ, କହିଲେ ତୁ ଭାଇକି ବଞ୍ଚେଇବୁ. ଏଇଟା ହେଲା 2007 ନା 5 ନା 7. ତାପରେ ସୁଗର ଫଲ୍ ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ହୁଏନି, ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ନେଇକି ରଖିଲେ. ଆଇସିୟୁରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ଯିଏ ଖାଲି କାର୍ଡ ଥିବ ଯାହା ପାଖରେ ସିଏ ହିଁ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଦ ଭିଜିଟିଂ ଆୱାର୍ସ. 1ରୁ 2ଟା ଭିତରେ କାର୍ଡ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ସିଏ ଆଇସିୟୁକୁ ଯାଇପାରିବ, ନହେଲେ କେହି ଯାଇପାରିବ ଅନଲେସ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଭିଭିଆଇ. ଆମେ ଖାଲି ଖବର ଶନିବାର ଦିନ ରଘୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ କଲା 6ଟା ବେଳେ ବଡ଼ ଅଙ୍କଲ ବାବା ଏକଦମ ସିରିୟସ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ କିଛି ତ କୁଆଡ଼େ ନଥିଲା. ଆଉ ପୁଅକୁ ପଠେଇବୁ. ପୁଅ ରାଜ ଆଉ 4-5 ଜଣ ସେମାନେ ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ. ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି. ଖବର ଆସିଲା ଯେ ସେଠି ତ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ କି ଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେନି. ମୁଁ ସକାଳୁ କହିଲି ବବୁରେଇ ମୁଁ ଦେବ ଦୟାନନ୍ଦ ଆମେ 4 ଜଣ ବାହାରିଲୁ ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ. ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 8:30 8:45 ହେବ. ସେଠି ଆମକୁ ବି କେହି ଛାଡ଼ିବେନି, ଭିଜିଟିଂ ଆୱାର୍ସ ଗୋଟେ. ତ ମୁଁ କିଛି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି. ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଆମର ଜଣେ ସିନିୟର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାର ଲିଡ଼ିଂ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଇସିୟୁରେ 7-8 ଦିନ ହେଲା ଆଇସିୟୁରେ ରହିଲେଣି. କିଛି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନାହିଁ, ମାନେ କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ୍ ଫେଲିଓର. କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ. ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କର ଜଣାଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଇଏ. କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ହେବାର ଥିଲା ଅଣ୍ଟାର, ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଲେ ଅପରେସନ୍ କରିବେ. ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲା, ଆଇସିୟୁରେ ଯିବା ଦିନଠୁ ରହିଲା ଏବଂ ଆଇସିୟୁରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା. ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳେ. ଏଙ୍କର ଆଇସିୟୁରେ ଯିବା ପରଠୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଡିଟୋରିଏଟ୍ କଲା. ଡିଟୋରିଏଟ୍ କଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ବି ରଖାହେଲା ଯେ ତୁ ଇଏ ରଖିବା ପାଇଁ, ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା. ସକାଳ 8ଟାରେ ଆମେ 8:30ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ. 8:45ରେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ହେଲା ପରେ 9:15 ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପିଆର ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ପିଆର ଆସିକି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିବେ. ମୋ ପାଖରେ
बबुराई थिला जड़े ये थिला देव आ जगू थिला माने सुधायर पुओ आ बहु आम 5 जन जाक गलु सेकेंड फ्लोर आईसीयू 12 न्यूरो आईसीयू से देखिली से कहला जन जन कर जी मु पास करी मुझे देखिली से आईसीयू भितर यही साइज रूम ता भितर 6 एपटे 6 सेपटे 6 12 जन आईसीयू आईसीयू ना এটা जनरल बेड ना नहीं कथा कहतुनी आउे कौन ये मुझे पाखक देखी ब्रीदिंग चली लगे ब्रीदिंग चली बट वेंटिलेटर ब्रीदिंग होती जानी डाक्टर जी अटेंडिंग डॉक्टर से इंटर्न डॉक्टर आपको पचारि कौन है आगे मल्टी ऑर्गन फेलियर ब्रेन डेड ये हार्ट ये लिवर डेड हो गला किडनी फंक्शन करूनी सब जाक आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सब मल्टी ऑर्गन फेलियर आगुरी तो नाला कि नहीं नहीं आम देखु देखु बेस्ट ट्रिटमेंट जहाँ पॉसिबल आपने करूँ ना मुझे सुपरिटेडेंट सहित कथा एमडी मुझे आसला बबुराई कहले मत कहीं लगुनि कि भल लगुनि देव गला पुओ बोहू को कहीदे आउ टे पर आम तलू आसु पुओ पुओ फोन कर कहला बाबा ना से लिखाई ना क्लिनिकाली डेट आम तलू आसा क्लिनिकाली डेट बोली they were scared जे काले कौन माने करिवे जे जदि एई जिनसटा आगुरु भी हेई थांता एते कथा हेई नथा एते बाटे जानि मु सस्पेक्ट करूथि जे तांकर आईसीयू इन्फेक्शन जोगु डेथ हेई आईसीयू का एते कंटामिनेटेड केना गोटे आमे तो बहुत आईसीयू जाउछु बड़ बड़ हॉस्पिटल गोटे आईसीयू को गले आपन को एप्रोन देबे मास्क देवे आपंकर वेयरिंग ये शूज टाक रखी स्लीपर पिंधिकी जी से कौन से जिनस मुझे मंटू भाई विमल दास जस्टिस विमल दास को कहली मु परदिन जाइए आई फाउंड दैट ये मत लगुच से माने कौन प्रकार ट्रिटमेंट प्रॉपरली दिया न जाए कि कौन वेंटिलेट करागलानी कौन है गोटे ये हिसाब से टर्म दीक्षारी जहाँ ये से मुझे कथा काली सब सीनियर भाई बंधु मान कहली या गोटे जदि आम कौन स्टेप न नवा ठीक आम ओके आत्मार सद्गति हो माने ये को अंतर से प्रार्थना कर I request Manas Bhai, Manas Mahatantra. Sabhapati, Secretary, all executive members, including Vice President, and your friends. We are almost started with the demise of Sudham Charan. He was almost like a crisis manager for the bar. bar जितने असुविधा थाए आइदर फंक्शनिंग असुविधा हो कि जेकोसी असुविधा हो सुधाम रोल मुझे स्कूल पढ़ा दिन जाने वो सान भाई से क्लासमेट मधु सांगे बहुत क्लोज पिला बड़ी जहाँ हो our contribution to the bar not as a president as a member सब बड़े हमें ताको मने पकेइलु जे क्राइसिस समय से निजे छिड़ा है सब बड़े मन को भाबन से खेलुची ये करूची से करूची बाहर विषय के बुझे नहीं होते किंतु प्रकृति रे से खेलिया भीतर भी बुझुता है बाहर में कौन होची असुविधा कौन हो तो तार कंसर्न प्रति बार इज इनवैल्यूएबल और हमें समझते आज एकत्रित होइचे आत्मार सद्गति
समस्त व्याख्या करी अरूप कहला कौन कौन इनसीडेंट होता हठात खाली जो 11:30 12 बेलू मत फोन आसला जे सुदाम ना मु आई वाज स्टन जस्ट ता संगे मु कथा हेतिली महाशिवरात्रि पूर्व तापर मु कथाबार्ता नॉट इन टच किंतु तार देह सीरीयस अच्छी बोली मु भी जानी पारि खाली जहाँ इनफर्मेशन मु पाइली तार अंटारे गोटे मोटरसाइकेल जाऊला जर्क होइदेला से जर्क रे देयर इज सम डिस्क प्रॉब्लम नु नेकिरी he was advised to go for some sort of surgery this surgery को ये करिया पई he preferred Manipal hospital এবং সেটি যাহা মু জানে নাই সত্যতাটা কোন is detected cancer মানে ক্যান্সারটা কেমন ডিটেক্ট হবে মু জানি তার সে ইনসুলিন নউতলা ডায়াবেটিক তার ଥିଲା এবং এই যে ইনসিডেন্টটা করা সেই ইনসিডেন্ট রে মু বাহার প্রেজেন্ট থিলি ये हठात गिरी था बेहोश हो गया तब ही वाज कैरिड इन ए कार टू द हॉस्पिटल एंड ही वाज सेफ सेटा हमें ताकू कहि परिया दैट इज बिकॉज ऑफ द डायबिटिक सिचुएशन तो डायबिटिक सिचुएशन में बेड़ ऑर्गन फेलियर हो इफ इट इज क्यूमुलेटिव विथ एनी इन्फेक्शन जोटा कहला सेप्टोसेमिया होते कहा जाए नॉर्मली आईसीयू भीतर सेप्टोसेमिया पेशेंट माने होती सेप्टोसेमिया थरे जे अटैक हे गला एवं डिटेक्ट न होई पारला तार कैलकुलेशन थियोरी 24 घंटा भीतर इट विल स्प्रेड टू एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गन एवं जेहेतु से डायबिटीज पेशेंट थिला इट मस्ट हैव स्प्रेड टू द मेजर ऑर्गन्स व्हाटएवर बी द रीजंस वी लॉस्ट ए स्टॉलवर्ट वी लॉस्ट ए गुड फ्रेंड वी लॉस्ट ए sympathizer to the bar and the bar will always remember him and I am happy that he has educated 2 of his sons those are in the field of this particular law. I expect that they will carry the legacy of his father as a very sincere member of the bar and come up to the help of the bar as and when necessary. Prabhu, I know he has the same ability and organizing capacity like his father. से खाली बार संगे एसोसिएशन होता स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एसोसिएशन थिला भुवनेश्वर प्रत्येक अनुष्ठान संगे तार संपुट खाली ता घरे जा गैदरिंग देखिली टैक्सी स्टैंड मार्केट एसोसिएशन कोठु जे प्रतिनिधि न जाइथिले सेटा तार प्रकाश करे जे तार पॉपुलैरिटी केतिला हाउ ही वाज अमेबल जस्ट टू एवरीबॉडी irrespective of his own position socially he was in very much good touch with people का हाउ केवल आशा करी भगवान तार सहयोगी हो दिंतु प्रभु जगन्नाथ तार परिवार को भले रखु पिलाने उत्तरोत्तर उन्नति करूँ या छड़ा बार तरफ जहाँ निष्पत्ति हम आम ग्रहण करवा धन्यवाद रिक्वेस्ट ज्ञानानंदन महांती सभापति कमिटी मेंबर्स मैंने बार समस्त वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सदस्य मनुष्य दिन बच्चे बार दशम जन पर लंबा समय मुक्त अच्छे आज 47 वर्ष सागर मोर अनुभूति परिवार सागर मजा भारत में खाली जन आसेस सोसाइटी रेफरेंशन सारा आज इंस्टीट्यूशन अनुष्ठान भावे से प्रत्येक संस्था से जड़ित लोक भावती जे हुए से जने हास पर्सनालिटी किंतु सो फाइन पर्सनालिटी ऐसे उदार मनोभाव लोक से जे प्रफुल्ल अमित से जानीपर फुलपैसी अनुसार मिले फलेला
ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ନଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତା ଆତ୍ମାର ସଜୋଜି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସଦାଭାଇ ପାଇଁ ବା ଆମ ଗାଁର ଯେକୌଣସି ସିନିୟର ମେମ୍ବର ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ମନେ ରଖିପାରିବା ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରେ ସ୍ମୃତି ସମସ୍ୟା ପାଳନ କରାଯାଉ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ପରେ ସ୍ମୃତି ସମିତି ଫଳ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର ଯେଉଁ ସିନିୟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ମନେ ନ ପକାନ୍ତୁ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପାଳନ କରିବା। ମୁଁ ଜାଣେ ନା କେବେ ସେ ରହିବ କେବେ ସେ ଯିବ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଏବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ବସିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗଦାନ କରିବି। 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଇ ଏମ୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ମୁଁ ଏବେ ଏ 12 ବର୍ଷରେ ବି ମୁଁ ପାଦ ବଢ଼େଇ ପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବେ ମୁଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କ୍ୟାନ୍ସର ମୁକ୍ତ ହେଲି। ଭଗବାନ ସୁଦାମ ଭାଇ ଆତ୍ମାକୁ ସଜୋଜ ଦିଅନ୍ତୁ। ରଘୁ ଏବଂ ତା ପୁଅ